Good. I'm good too. Okay, before we start, let me check your attendance list ya. Any one of your friends who is absent today? Adakah teman kalian yang tidak masuk? Yes. Banyak. Siapa saja? Banyak, Bu. Siapa? Hilda. Hilda. Meeting next meeting ya. Okay. Before we start our lesson, it will better to pray first. Who is lead chairman in classroom, in this classroom? Ella. Ella or Yes. siapa yang lead? Oh, Ella. Okay. Please, Ella, lead your friends to pray first. Bahasa Indonesia. Yeah. Let's pray together. Pray together. Yeah. Step up. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amin. Okay, thank you, Ella. You may sit. Okay. Attention ya. Please have a story. Do you know the story? Do you know the story? Yes. Do you know what is story? Yes. Yes. Which genre atau which type do you like? Comedy and then fiction. You like fiction? Novel? Legenda? Fairy tale? Yes. Okay. I have a story, and then you attention to the story ya. Look at the story. Kelihatan yang di belakang? Yes, Miss. Yes. Okay. What do you think about this story? What the title of the story? The Legend of Kobale. And then who is the main character? Do you know who is the main character of this story? Okay. Anyone who want to read this story? Siapa yang mau membacakan story ini? Ada yang mau? Latifa. Okay, Abron, please read story. The Legend of Tobale. Once Okay. upon a time, like Steve, a man named Toba. One day, he caught a fish and brought it home to eat it. He left the fish in the kitchen and searched for some firewood. After he came back, he was surprised. The fish turned into a beautiful woman. Toba fell in love, then asked the woman to marry him. She agreed in one condition. Toba must never tell anyone that she was once a fish. Now, who wants the main character of this story? Toba. And then, where does the story take place? Di mana cerita ini menggambarkan tempatnya di mana? Di Tobanya. Ada yang tahu legenda Danau Toba di sini? Danau Toba. You know what the material or what the lesson? What the lesson? Who we will study now? Tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Dari kalian mengamati teks tersebut. Story. I don't know. You don't know. Legenda. Okay. Correct, Latifa. Naratif. We want to learn about narrative text. This is a learning objective for you. First is through reading activities, student can accurately understand narrative text material. Jadi yang pertama itu melalui kegiatan membaca
membaca tadi, siswa dapat memahami naratif teks itu. The second one is through group discussion activities students can accurately analyze. And then the next, this is the table of content of the material today. The first is definition and purpose of narrative text. And then the next, apa? Type of narrative text. The second, and the third, generic generic structure, and the last, the the language features. Okay. The part one is what is narrative text? Do you know what is the narrative text? Kind of text to retell the imaginative or factual adalah suatu dari bagian teks yang menceritakan ulang atau imaginative story ya, atau bisa menjadi story yang fakta itu tentang yang masa-masa lampau. Nah, in here the purpose of narrative text. Please, Ella, you may read this. The purpose of narrative text. Kelihatan? Yes. Yes. Purpose of narrative. Yeah. 1. To entertain the readers. The readers. Amanus. To amuse. To amuse. Purpose of narrative text dari 4 ya. First one is to entertain the readers. Jadi di sini tujuan dari narrative text itu sendiri adalah untuk mengentertain atau mengajak pembacanya. The second one is to amuse the reader. The third one is to teach moral value. Jadi untuk mengajarkan moral-moral dari cerita tersebut kepada pembacanya. And the last one is to change social opinion. Jadi dengan kalian membaca teks naratif itu tersendiri bisa mengubah tentang sosial opini kalian. Do you understand? Yes. Okay. The next is type of narrative text. Jadi di sini ada beberapa bagian type narrative text. The first one is fable. Do you know what is the fable? Fable story? Apa? Iya, cerita fabel ya. Apa itu cerita fabel? Hewan. Oke, good. Kancil. Pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu. And then myth atau mitos. Kalian tahu mitos? Cerita mitos like Itu mitos, Bu. Nyi Roro Kidul. Ya, like Nyi Roro Kidul. And the next is legend. Tadi itu legenda. Tahu apa saja? The story legenda in Indonesia. Apa? Danau Toba tadi. Bawang merah, bawang putih. And what else? Apa lagi? Banyuwangi. Ya, itu semua termasuk Surabaya. Itu semua termasuk ke dalam jenis teks naratif yang bagian legenda. And the next is folk tale atau yang biasa disebut dengan cerita rakyat. Kalian pernah mendengar semisal seperti di kampung halaman kalian tuh ada cerita rakyat. Cerita rakyat dari kampung kalian semisal apa yang terkenal di kampung kalian atau kisah cinta apa yang terkenal di satu daerah kalian. The last one is fairy tales. Fairy tales itu adalah cerita ini ya, dongeng. Dongeng-dongeng yang sebenarnya ini tidak nyata seperti Barbie or Rapunzel, Disney itu termasuk ke dalam fairy tales. Understand? Okay. Next is generic structure. So in narrative text, they have 3 generic structure. Who wants to know? Anybody knows what the means of generic structure? Struktur bahasa. Struktur teks naratif ya. Structure. Okay. The first one is orientation. Orientation is it set the scene and introduce the participants. So in this orientation itu menjelaskan tentang satu scene dan introduce itu adalah mengenalkan ya, memperkenalkan the participant atau bisa juga memperkenalkan para tokoh-tokoh. It's usual in first paragraph dan biasanya juga
terdapat di paragraf pertama. Kalian bisa menemukan di paragraf pertama. Story ya, story yang tadi. Kira-kira mana yang bagian orientation, mana yang bagian complication, mana yang bagian resolution? First, the orientation. The orientation ya. Ya, di paragraf pertama. Once upon a time, with man until he was surprised. Kenapa di situ bagian orientation? Karena di sini menjelaskan tentang tokohnya, yaitu Toba. Jadi 2, 3. Kenapa paragraf 2 dan 3 disebut complication? Karena mengisikan resolution. Oke. The next is we are continue ya. Language features. Narrative text. First is use past tense. Jadi di sini di narrative text ini menggunakan kata past tense atau kalimat yang lampau. Contoh dari katanya itu ada when. When itu verb one-nya dari go. Measure verb one dari measure. Oke. Sekarang Miss mau tanya gimana tadi siapa yang bisa menemukan language features dari teks ini? Ada yang bisa menemukan? Language features-nya tadi apa, kayak using simple past and then specific character, yang mana? Simple past. Ya. Or adverb of time. Once upon a time. Apa? One day itu adverb time. Adverb of time, one day. And then Terus yang lagi? Ada yang tahu? Adverb of time tadi apa aja? Once upon a time. Once upon a time. Monday. Lalu belum lagi. Lama ya. Terus spesifik karakter di sini siapa? Toba. Toba. And then tadi itu ada, nah, adjektifnya, kata sifatnya di sini di mana? Kata sifat. Beautiful. Yang, nah, beautiful, and then what else? Yang lain? Ada? Kata sifat yang terdapat di dalam Cry. bukan. Ustazah, angry termasuk kata sifat bukan? Ya, angry itu termasuk kata sifat karena menunjukkan marah. Happily. What else? Happily itu berarti dia sangat bahagia. Happiness apa Ustazah? Happiness? Promise. No. Promise itu bukan termasuk dari kata sifat. Happiness itu bukan termasuk dari kata sifat ya. Janji itu kan bukan kata sifat. Janji Kan itu itu berjanji. berjanji. Berjanji itu berarti termasuknya Oh. ya. Yes, like that. Language features-nya dari The Legend of Tobale. And then the next is ini ya, make a group. Di sini coba hitung dari 1 sampai 3. 1 ya, start from Hani. 1 2 3 1 2 3. Oke, yang 1 boleh berkumpul dengan kelompoknya, yang kedua boleh berkumpul dengan kelompok 2, yang ketiga boleh berkumpul dengan kelompok 3. Ayo, boleh. Ayo berkumpul. Oke, sudah. Berikan soal ya. Jawabannya kan berdiri. Surat. So in this surat baca bu. In this worksheet ini ada cerita apa? Surabaya. Nah, di sini itu ada cerita Surabaya. Ya, it's time story.
So in this, read the following legend. Then answer the question below. Jadi pertama kalian membaca cerita dulu tersebut. Dan seterusnya itu adalah menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Oke, I will give you 10 minutes. Enough? Cukup? 10 menit untuk mengerjakan ini? Ya, oke. Mulai dari sekarang ya. Which part? Di bagian mana? Di bagian mana terdapat identification, complication, and resolution? Boleh ditandain aja ya? Ya. What is the story about? Ini menceritakan tentang apa? Ya. Surah dan and then number 5 until number 7 you can di garis bersatu ada apa? Perwakilan bersatu. Artinya perwakilan orang sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari era nomor 2 from second group. Okay. And then we will presentation about Our this worksheet. Our worksheet. our Our discussion design. And then the next Number 3. Number 3. What is the problem in the story? Jadi problem masalahnya itu ada di bagian paragraf 2 dan 3 nih. different place. Okay, next. Which part? Which part that so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Hari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Abror. Grupnya mana, bro? I group with Latifa and I'm the third group. The last paragraph. Okay, thank you. How to pronunciation-nya ya. Okay, and then next is individual ya, individual question. Please take your notes. Keluarkan buku kalian dan jawab dari pertanyaan berikut ini. Ini individual ya. Nggak bisa bawa buku Hani. Bawanya kertas. Oke. Nah, key of the di sini ada integrasi yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Di sini ada surat Yusuf ayat 11 yang pada artinya sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi apa? Kenapa Miss mengambil dari surat Yusuf ayat 111 ini? Karena di sini terdapat sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Okay. And the last one, before we close our class, please Ella, you may lead your friend to pray together. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang Ya. dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah. Oke. Nih. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you very much for your nice attention. See you next meeting ya. Wassalamualaikum.